LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 52 में आज हम अवामी शायर, हिंदुस्तानी मुश्तरका तहजीब का शायर नज़ीर अकबराबादी को पढ़ेंगे। इनका असली नाम अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वली मोहम्मद, शेख वली मोहम्मद इनका असली नाम था। अवामी शायर इनको कहा जाता है, इनका लक़ब है। तकरीबन 1740 ईस्वी में ये दिल्ली में पैदा हुए थे। बाज़ तज़किरा नवेसों ने 1735 ईस्वी इनकी सने पैदाइश बताई है। बहरहाल दिल्ली में ये पैदा हुए, ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसा ना हो कि इनके नाम में अकबराबादी लगा हुआ है तो आप ये गेस कर लें कि ये अकबराबाद में पैदा हुए होंगे। जी नहीं, ये दिल्ली में पैदा हुए और जब दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था 1757 में, तो उस वक्त ये अपनी माँ के साथ, अपनी वालिदा के साथ अकबराबाद यानी कि आगरा चले गए और इसीलिए वो नज़ीर अकबराबादी कहलाए। वो अपना वतन अकबराबाद ही कहते थे। नज़ीर को कबूतरबाजी, कुश्ती, कंकवेबाजी, तैराकी या फिर इस तरह के खेलों में खुसूसी दिलचस्पी थी। नज़ीर ने गज़लें भी कहीं, लेकिन उन्हें शोहरत दवाम नज़्म निगारी की वजह से मिली। वह बहैसियत नज़्म निगार ज़्यादा मशहूर हुए। उन्होंने अवामी मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल के लिए हस्ब ज़रूरत अल्फाज भी वज़ा किए और इंतहाई सादा और सलीस उसलूब में शायरी की। कहा जाता है कि उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल नज़ीर अकबराबादी ने ही किया। इनके यहाँ मेलों, ठेलों, मौसमों, त्योहारों, मजहबी शख्सियात के अलावा भूख, मुफलिसी जैसे मौज़ूआत पर ख़ासी तादाद में नज़में मिलती हैं। इनकी बहुत सारी नज़में हैं, जो अहम नज़में हैं जो इम्तिहान में पूछी जाती हैं। उनमें रोटी नामा, आदमी नामा, बंजारा नामा, होली, दिवाली, शब बारात, दारुल मकाफात, महादेव जी का ब्याह, ये सब अहम इनकी नज़में हैं। इनको अवामी शायर इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने ठेलों, मेलों, मौसमों, त्योहारों, मजहबी शख्सियात, हर एक मौजू पे इन्होंने नज़में लिखी। इन्होंने हिंदू के मुकद्दस जो ज़ात हैं उन पर भी नज़में लिखी, तो मुसलमानों के त्योहारों पे भी लिखी। इसीलिए इनको मुश्तरका तहजीब का शायर कहा जाता है। इनकी एक मशहूर नज़्म है आदमी नामा। ठीक है, आदमी नामा की हैयत क्या है अक्सर पूछा जाता है, तो इसकी हैयत मुखम्मस है। इनकी एक मशहूर नज़्म है जिसका नाम है मुफलिसी। मुफलिसी किस हैयत में लिखी गई? तो मुफलिसी लिखी गई है मुखम्मस की हैयत में। तो इनकी ज़्यादातर नज़में मुखम्मस की ही हैयत में हैं। ठीक है, आदमी नामा ये मुखम्मस की हैयत में है और आदमी नामा नज़्म का मौजू इंसान की आदतें और उसके अतवार हैं। एक बंद आदमी नामा जो नज़्म है नज़ीर अकबराबादी की, उसका मुलाहिज़ा हो। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वह भी आदमी। ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। तो ये एक बंद नज़ीर अकबराबादी की नज़्म
آدمی نامہ سے لیا گیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے آدمی کی مختلف قسمیں، اس کی صفات کا بیان بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ نذیر نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی جن میں کبوتر بازی، پتنگ بازی، تربوز وغیرہ ہیں۔ جانوروں پر بھی انہوں نے نظمیں لکھی۔ ریچھ کا بچہ، ہرنی کا بچہ، بلبل کی لڑائی، یہ سب نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ہیں۔ 1830 عیسوی میں نذیر اکبر آبادی کا انتقال ہوا۔ دیکھیے، ویسے تو نذیر اکبر آبادی میر تقی میر کے ہم عصر تھے، لیکن میر تقی میر کا جو دور ہے وہ اردو غزل کا عہد زریں ہے، میر اور سودا کا زمانہ، لیکن انہوں نے غزل سے ہٹ کے اپنا راستہ الگ بنایا۔ ٹھیک ہے، آپ اس دور کے تنہا ایسے شاعر تھے جس نے روایت سے ہٹ کر شاعری کی اور نظم کو اپنے تجربات و خیالات کا وسیلہ بنایا۔ کوئی بھی ان کے استاد نہیں تھے۔ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ نذیر اکبر آبادی نہ دبستان دلی اور نہ ہی دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق دبستان دلی سے بھی نہیں تھا، دبستان لکھنؤ سے بھی نہیں تھا۔ نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر ایک ڈرامہ لکھا ہے حبیب تنویر نے، جس کا نام ہے آگرہ بازار۔ آگرہ بازار 1954 عیسوی میں لکھا گیا اور یہ ڈرامہ پہلی بار 1954 میں ہی جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی میں کھیلا گیا تھا۔ دیکھیے، یہ جو ڈرامہ ہے اس میں نذیر کو اور ان کی حیات اور ان کی شاعری کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں نذیر اکبر آبادی کے کل 23 منظوم کلام پیش کیے گئے ہیں اس ڈرامے میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا انتساب حبیب تنویر نے اپنے ڈرامہ آگرہ بازار کا انتساب آدمی کے نام کیا ہے۔ آدمی کے نام یہ انتساب ہے، اور آدمی نامہ نظم کن کی ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ اب نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کچھ اقوال جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ کلیم الدین احمد آگے کہتے ہیں کہ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ نیاز فتح پوری کا قول کافی امپورٹنٹ ہے، کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ نیاز فتح پوری نے نذیر کو چٹکلے باز شاعر قرار دیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں نیاز فتح پوری آگے لکھتے ہیں کہ نذیر کے یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے، یعنی یہ ملی جلی تہذیب کے شاعر ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے علمبردار ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ میں نذیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، ہاں لیکن وہ لائق مطالعہ شاعر ضرور ہیں۔ بڑی شاعری نذیر کے قبضۂ قدرت سے باہر ہے۔ تو یہ سخت تنقید کی ہے شمس الرحمن فاروقی نے نذیر اکبر آبادی پر۔ نذیر کی ایک نظم ہے کلجگ۔ کلجگ کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ سید احتشام حسین لکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی نے عوامی جذبات کی ترجمانی کی اور عوام نے ہی انہیں زندہ رکھا، شاید اسی لیے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہیں، یہ کون لکھ رہا ہے؟ احتشام حسین۔ لیکن آگے لکھتے ہیں کہ فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ سید احتشام حسین کا قول ہے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔
رام بابو सक्सेना। इनका कौल है कि नज़ीर की सबसे बड़ी सिफत ये है कि वह मामूली चीज़ों के बयान में ऐसी दिलचस्पी पैदा कर देते हैं कि दूसरों के ऐसी दिलचस्पी पैदा कर देता है जो दूसरों के आला मज़ामीन में नहीं पाई जाती। फैज़ अहमद फैज़ लिखने की उर्दू शायरी की पूरी तारीख में नज़ीर ही एक ऐसा शायर है जो बज़ाते खुद एक दौर है। उन्होंने किसी स्कूल की पैरवी नहीं की बल्कि खुद एक दबिस्तान की बुनियाद रखते हैं। यानी कि फैज़ की बात से ये बात भी साबित हो रही है कि न इन्होंने दबिस्तान दिल्ली की पैरवी की, न ही इनका शुमार दबिस्तान लखनऊ के शायरों में होता है। एक कौल है, ये किसका कौल है आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। ये दुरुस्त है कि नज़ीर के पास कोई अमीक फ़लसफ़ियाना नज़र नहीं है, मगर वह ज़िंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं कि उन्हें सब बातें अपने आप मालूम हैं। तो ये जो नज़रिया है नज़ीर के बारे में, ये नज़रिया किस नाकिद का है, ये आप लोग जवाब कमेंट में बताएंगे। तो नज़ीर अकबर आबादी को हमने बहैसियत नज़्म निगार आपके सामने पेश कर दिया। अवामी शायर हैं। आदमी नामा के अलावा इनकी एक मशहूर नज़्म मुफलिसी है, मुखम्मस की हैयत में है। इसका एक बंद मुलाहिज़ा हो। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। तो ये मुफलिसी नज़्म अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी की है, मुखम्मस की हैयत में है।